ভারতের বিরুদ্ধে লড়েছিল যে যুদ্ধবিমান, সেই ধরনের ফাইটার এবার বাংলার আকাশরক্ষায় আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানের শক্তিশালী যুদ্ধবিমান JF-17 থান্ডার কিনতে পারে বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে উন্মোচিত হবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সামরিক সম্পর্কের নতুন যুগ। পাকিস্তানের যুদ্ধবিমান বাংলাদেশে আসছে এমন খবর ভাসছে। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चीन रिएक्शन। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो जैसा कि बांग्लादेश अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज़ कर रहा है और बांग्लादेश जो है उसने अब मज़ीद इंडिया की धमकियों से दबने से इनकार कर दिया और मज़ीद इंडिया के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया, जिसके लिए बांग्लादेश जो है वो डिफरेंट डील्स कर रहा है। जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डील पाकिस्तान के साथ की है बांग्लादेश में JF थंडर 17। तो JF थंडर 17 जो है वो बांग्लादेश की फ़िज़ाओं में होंगे और JF थंडर 17 से इंडिया वाले वैसे ही बड़े डरते हैं, क्योंकि इनको याद होगा इनके राफेल जब मार गिराए थे तो तब JF थंडर 17 ही थे वो। ভারতের বিরুদ্ধে লড়েছিল যে যুদ্ধবিমান, সেই ধরনের ফাইটার এবার বাংলার আকাশরক্ষায় আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানের শক্তিশালী যুদ্ধবিমান JF-17 থান্ডার কিনতে পারে বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে উন্মোচিত হবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সামরিক সম্পর্কের নতুন যুগ। পাকিস্তানের যুদ্ধবিমান বাংলাদেশে আসছে এমন খবর ভাসছে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের গণমাধ্যমে। বাংলাদেশ বাহিনীতে দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান সংযুক্তির সানবিট সব দিবে সামাল। সানবিট ম্যাজিক প্রেস ডিশওয়াশিং এর মাথা ঘোরানো সলিউশন আলোচনা চলছে। এবার সেই সম্ভাবনাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিল বাংলাদেশ পাকিস্তান বিমান বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক। এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে পাকিস্তানে। গণমাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে, পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল জহির আহমেদ বাবর সিধুর সঙ্গে JF-17 থান্ডার কেনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সেরেছেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান। এই আলোচনায় শুধুমাত্র যুদ্ধবিমান নয়, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি স্থানান্তর, পুরনো বহরের রক্ষণাবেক্ষণ, রাডার ও আকাশ নজরদারি ব্যবস্থা শক্তিশালী করা সহ সামগ্রিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদার নিয়েও আলোচনায় গুরুত্ব দিয়েছে দুই পক্ষ। এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মিডিয়া উইং আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর ISPR। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৈঠকে অপারেশনাল সহযোগিতা জোরদার, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়, প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অ্যারোস্পেস প্রযুক্তিতে যৌথ কাজের উপর গুরুত্ব দিয়েছে দুই দেশ। এছাড়া সফররত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খানকে দেয়া হয়েছে গার্ড অফ অনার। বৈঠকে তাদের সাম্প্রতিক অগ্রগতি তুলে ধরেন এবং বুনিয়াদি থেকে শুরু করে উন্নত উড্ডয়ন ও বিশেষায়িত কোর্স পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ কাঠামোর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর প্রধান। এছাড়া জানিয়েছেন, দ্রুতই সরবরাহ করা হবে সুপার মুশাক প্রশিক্ষণ বিমান। এর সাথে থাকবে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ ও সহায়তা ব্যবস্থা। বৈঠকে আলোচনা হয়েছে JF-17 থান্ডার যুদ্ধবিমানের সম্ভাব্য ক্রয় প্রসঙ্গেও। এই যুদ্ধবিমানগুলো ওজনে তুলনামূলক হালকা এবং দিন রাতে ও সব ধরনের আবহাওয়ায় হামলা চালাতে সক্ষম। অত্যাধুনিক এই যুদ্ধবিমানটি পাকিস্তান অ্যারোনটিক্যাল কমপ্লেক্স ও চীনের চেংদু এয়ারক্রাফট ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে। সামরিক পরিভাষায় JF-17 যুদ্ধবিমানকে বলা হয়ে থাকে মাল্টি রোল ফাইটার জেট। অনেক উচ্চতা থেকে হামলা চালানো, মাটির খুব কাছাকাছি নেমে বোমাবর্ষণ, প্রতিপক্ষের যুদ্ধবিমানের সঙ্গে আকাশে লড়াই, শত্রুর আকাশসীমায় প্রবেশ করে বিপক্ষের ঘাঁটি এবং সমরসজ্জার নির্ভুল খবর নিয়ে আসতে পারে এই অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান। এমনকি ভারত পাকিস্তান যুদ্ধেও বিশাল অবদান এই ফাইটারের। এরপর থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা তুঙ্গে। জোহরা চৌধুরী সেতু, ৭১।
जी, तो ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर मल्टी रोल फाइटर जेट है और बांग्लादेश इसको ख़रीदने जा रहा है और ये फाइटर जेट भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो चुका है। भारत के बहुत से हथियारों को JF-17 थंडर जो है वो गिरा चुका है। भारत की नींदें हराम हो जाती हैं जब पाकिस्तान के एयरफोर्स और पाकिस्तान के फ़ाइटर जेट्स का नाम आता है। और अब बांग्लादेश की आर्मी एयरफोर्स इसको बाय करने जा रही है। बांग्लादेश की फ़िज़ाओं की हिफाजत करेगा पाकिस्तान का JF-17 थंडर, और भारत जो है किसी भी सूरत अब बांग्लादेश की फ़िज़ाओं की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो बांग्लादेश को इसकी ट्रेनिंग देगी और ये फ़ाइटर जेट जो है बहुत जल्द बांग्लादेश की फ़िज़ाओं में हमें उड़ता हुआ दिखाई देगा। जी, तो व्यूअर्स, जैसा कि ये डील लास्ट मंथ हो चुकी थी, लेकिन ना ही बांग्लादेश ने और ना ही पाकिस्तान ने इसे डिक्लेयर किया था, बल्कि एक फ्रेंडली कंट्री का नाम आया था। तो बहुत सारे लोगों ने ये अज़ीम किया था कि फ्रेंडली कंट्री बांग्लादेश ही होगा। लेकिन जब बांग्लादेश ने यूरोफाइटर टाइफून की डील की तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई कि बांग्लादेश ने यूरोफाइटर टाइफून ख़रीद लिया। तो अब बांग्लादेश जो है वो JF थंडर 17 पाकिस्तान से नहीं खरीदेगा। लेकिन बांग्लादेश ने जो है ना सिर्फ यूरोफाइटर टाइफून ख़रीदा, बल्कि पाकिस्तान से JF थंडर 17 भी ख़रीद रहा है। और ये डील अब कंफर्म हो चुकी है और इंडिया को जो है वो यही खतरा है कि उनकी बॉर्डर पे JF थंडर 17 जैसा हैवी जो फाइटर जेट है वो तैनात हो जाएगा, जिसके लिए बांग्लादेश उन पर नज़र रख सकेगा। और इंडिया की नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि पहले उनके राफेल जो है वो पाकिस्तान ने मार गिराया। जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, तो JF थंडर 17 जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, क्योंकि इन्होंने जो है वो राफेल गिराए थे। लेकिन अब बांग्लादेश जब JF थंडर 17 ख़रीदने जा रहा है तो इंडिया को डबल ख़तरा है, क्योंकि इंडिया की सरहदें जो हैं, जब बांग्लादेश JF थंडर 17 ख़रीदने जा रहा है तो इंडिया को डबल ख़तरा है, क्योंकि इंडिया की सरहदों पे JF थंडर 17 जो है वो डिप्लॉय कर दिए जाएंगे और इंडिया की रातों की नींदें जो है वो हराम हो जाएंगी। ज़रूर बताइएगा इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।